बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। हुजूर वाला, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। हुजूर वाला, वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, आज 29 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप किस दिन देख रहे होंगे, लेकिन आज की तारीख बहुत ज़्यादा अहम है। आज के दिन मक्का में दाखिला बंद होने का ऐलान हो गया। आज ही के दिन पाकिस्तान से जो हज की फ़्लाइट्स हैं उनका भी आगाज़ हो चुका है, लेकिन आज ही के दिन ये अनाउंस किया गया है कि मक्का के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। और साथ साथ जो अतराफ़ के होटल्स हैं वहाँ पर छापे मारे जा रहे हैं। चलते फिरते हाजी जो कि एहराम पे हों या एहराम में ना हो, उनके पासपोर्ट चेक किए जा रहे हैं और इंतहा से ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। ये बात मैंने आपको तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले बता दी थी। 13 तारीख, 13 अप्रैल और 29 अप्रैल, ये दो जो डेट्स थी, मैंने कहा था कि आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि इस दिन के बाद यानी 29 अप्रैल के बाद अगर आप सऊदी अरब के अंदर रुकते हैं, पूरे सऊदी अरब में, मैं मदीने की बात नहीं कर रहा, मैं मक्का की बात नहीं कर रहा, मैं जद्दा की बात नहीं कर रहा, पूरे सऊदी अरब के अंदर आप कहीं भी रुकते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ, तो आपको ना सिर्फ डिपोर्ट किया जाएगा, बल्कि डिपोर्ट करने से पहले आपको संगीन सज़ा और भारी जुर्माना भी आप पर आयद किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? अब तो हज सीज़न का आगाज़ हो चुका है, हज की फ़्लाइट शुरू हो चुकी हैं। आज पाकिस्तान से पहली हज फ़्लाइट गई है, लेकिन ये सब कुछ क्यों किया गया है, इसकी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। जनाब, अब सऊदी अरब ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है, सऊदी हुकाम ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है, और ऑनेस्टली मैं इस सख्ती का हामी हूँ। मैं समझता हूँ ये सख्ती होनी चाहिए थी, ऐसी सख्ती बरतनी चाहिए थी, क्योंकि अगर थोड़ी सी सख्ती से आने वाले दिनों में आपके लिए आसानी पैदा हो सके तो उस सख्ती को गलत नहीं कहा जा सकता है। जनाब, हर साल हज अदा किया जाता है, हर साल 17 लाख, 18 लाख, 19 लाख, मतलब ये वेरी करते रहते हैं नंबर्स ना। इतने जो लोग होते हैं ना, वो हज अदा करते हैं। सोचिए, 17-18 लाख जो लोग हज अदा करने के लिए सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, जब आप उम्रा करने जाते हैं तो आपको 2 रिहाइश गाहें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, एक मक्का के अतराफ़, एक मदीने के अतराफ़। लेकिन आज जब हज करने के लिए जाते हैं, तब ना सिर्फ मक्का मदीना बल्कि अराफात और मिना में भी आपकी रिहाइश का बंदोबस्त करना आपकी हुकूमत की, भले आप भारत से हो, पाकिस्तान से हो, किसी और मुल्क से क्यों ना हो, ज़िम्मेदारी होती है कि जनाब आपके लिए वो मिना के अंदर, अराफात के अंदर रिहाइश का बंदोबस्त कर सके, इंतज़ामात का बंदोबस्त कर सके। लोग कहते हैं ना कि बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। भाई, मक्का मदीना में बेहतरीन ही इंतज़ामात होते हैं। असल इंतज़ामात जो चेक किए जाते हैं, वो चेक किए जाते हैं मिना में, वो चेक किए जाते हैं अराफात के अंदर, जहाँ पर खैमा बस्तियाँ बनाई जाती हैं। अब सुनिए होता क्या है। 18-17 लाख, जितना भी सऊदी हुकूमत पूरी दुनिया को जो एक कोटा देती है ना कि इस साल इतने जो लोग हैं वो हज करेंगे, अब उससे ज़्यादा लोग आ जाते हैं। होता ये 18 लाख लोगों की गुंजाइश होती है, आ जाते हैं 22-23 लाख लोग। अब ये बाकी जो लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? जो सऊदी अरब में बैठे हुए अकामे में, वो परमिट लेकर आ जाते हैं। परमिट किसी को नहीं मिलता तो वैसे ही घुस कर आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हज के सीज़न से 1-1.5 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले जनाब ये उम्रे का वीज़ा लेके सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, और उसके बाद उम्रा करने के बाद ये किसी रिश्तेदार के यहाँ ठहर जाते हैं, किसी होटल की बुकिंग करा लेते हैं, और उसके बाद ये जैसे ही हज सीज़न स्टार्ट होता है, एहराम पहनते हैं, निकलते हैं और हज अदा कर देते हैं। अब ये जो लोग होते हैं इजाफी 4-5 लाख, जो गैर कानूनी तरीके से हज अदा करते हैं, जिनको हज करने की इजाज़त नहीं होती, ये लोग उन लोगों का हक मारते हैं जो 17 लाख लोग होते हैं, जिन्होंने 12 लाख, 13 लाख पाकिस्तानी खर्च किए हुए होते हैं, पाकिस्तानी रुपीस खर्च किए होते हैं, वो उनका हक मार रहे होते हैं। अब सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जनाब 29 तारीख, ये एक तरीके से डेडलाइन थी। उन्होंने कहा कि जनाब इस तारीख से अगर आपके पास उम्रे का वीज़ा है, अगर आप उम्रे के वीज़े पर सऊदी अरब आए, पहली बात तो ये कि 13 तारीख के बाद कोई भी फ़्लाइट सऊदी अरब नहीं जा सकती थी उम्रे की, सिर्फ उम्रे की। हमने देखा था, मैंने आपको एक वीडियो बताई थी कि टर्किश जो लोग थे वो गए थे और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया था। उन्होंने ले लिया था स्टे ओवर वहाँ का। वो कहीं से आ रहे थे, उन्होंने सऊदी अरब में स्टे ओवर ले लिया। उनको लगा था कि यार हम यहाँ पे स्लिप हो जाएंगे, वो हज करने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, जितना जुर्माना होगा हम दे देंगे। लेकिन अब सऊदी अरब ने साफ अल्फाज में कह दिया 29 तारीख, ये तारीख है, और अब क्या कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। जहाँ से आप गुजर रहे हैं वहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक कर रहे हैं कि उसमें किस चीज़ की स्टैंप लगी हुई है। अगर हज की स्टैंप लगी हुई है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप जाइए, बिल्कुल आपको मक्का में जाने की इजाज़त है, आपको मदीने में जाने की इजाज़त है, सऊदी अरब में घूमने की इजाज़त है, कोई आपको मना नहीं करे। लेकिन अगर उम्रे की स्टैंप लगी हुई हुई और आप भले आपका स्टे या आपके वीज़े की म्याद 1 महीने ज़्यादा भी हुई,
وہ آپ کو جناب نہ صرف گرفتار کریں گے، آپ پہ جرمانہ عائد کریں گے، آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال سکتے ہیں، اور پھر آپ پر سب سے اہم بات یہ کہ آپ پر کئی سال کی پابندی لگ سکتی ہے سعودی عرب جانے کے لیے۔ اسی وجہ سے وہ مکہ کے اطراف کے ہوٹلوں پہ چھاپے مار رہے ہیں، مدینے میں چھاپے، جو ہوٹلز ہیں وہاں پر چھاپے مار رہے ہیں، وہ آتے جاتے لوگوں کے جو ہے نا پاسپورٹ چیک کر رہے ہیں، وہ حرم میں انٹری کے وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پولیس بیٹھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ صرف برائے نام پولیس ہوتی ہے، وہاں کا جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ بڑا منظم طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، کوئی بھی خلاف ورزی کرنے کا سوچ نہیں سکتا، لیکن اب وہ چیک کر رہا ہے۔ اگر ان کو لگا کہ عمرے کے ویزے پر آپ 29 تاریخ سے بعد ایک دن بھی، ایک سیکنڈ بھی، 12 بجے کے بعد اگر آپ سعودی عرب کے اندر رکے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ پھر سب سے بڑی بات، جن لوگوں نے ان کو ٹھہرایا ہوگا، مطلب فرض کریں آپ جا رہے ہیں، آپ کے پاس عمرے کا ویزا اور آپ سوچتے ہیں کہ یار میں اس میں حج کر کر بھی آ جاؤں، تو آپ کسی کے یہاں تو ٹھہریں گے نا، اپنے بھائی کے یہاں، بہن کے یہاں، رشتہ دار کے یہاں، دوست کے یہاں، یار کے یہاں، ان کے لیے بھی مشکلات کریٹ کی جا رہی ہیں۔ ان کا ویزا، ان کا اقامہ کینسل کر دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ایک غیر قانونی کام کرنے کو سپورٹ کیا ہے۔ جو کام کے لیے سعودی حکام نے منع کیا ہے، انتظامیہ نے منع کیا ہے، اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں بھائی، تو پھر آپ کے لیے بھی مشکلات ہوں گی۔ اس شخص کے لیے تو ہوں گی جو کہ یہ خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہوں گی جس نے اس سارے معاملے کو سیٹ اپ کیا ہے۔ اب ایک بات تو یہ ہو گئی، اب مجھے اس بات کا ذرا جواب دیجیے۔ حج اسلام کا رکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پر اس وقت فرض ہے جب آپ اس کی استطاعت رکھتے ہوں۔ آپ کے پاس حج کے پیسے ہیں، اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے، اتنی مال و دولت عطا کی ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں، تو آپ بالکل کیجئے، یہ آپ پر فرض ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیسہ، تو کہاں یہ لکھا ہے کہ جناب آپ غیر قانونی طریقے سے ان لوگوں کا حق ماریں جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ حج کرنے جا رہے ہیں، ان کے وسائل پر آپ ڈاکہ ڈالیں، ان کے خیمے کو آپ شیئر کریں، ان کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں ان کو آپ شیئر کریں، اور صرف اس لیے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ ضد بحث میں جا کے آپ حج کر لیتے ہیں۔ بنا اجازت کے آپ کیسے کر سکتے ہیں حج میرے بھائی؟ پہلی بات یہ، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو یہ تو غیر قانونی کام ہو رہا ہے نا، یہ تو چھپ کے آپ کام کر رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام آپ کر رہے ہیں اور وہ چھپ کے چوری چھپے کر رہے ہیں، اس کا کیا ثواب ملے گا یار میرے بھائی؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کی جگہ رکھ کے سوچئے جنہوں نے 12 13 14 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کو بہترین انتظامات ملیں، اور کوئی آپ کا حق مار کے کوئی ایسی اٹھ کر آ جائے اور کہہ کہ نہیں میں بھی آپ کے ساتھ حج کروں گا، اور پھر اس انتظامات کی وجہ سے صرف یہ مالی نقصان نہیں ہوتا، جانی نقصان ہوتا ہے۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا کتنی اموات ہوئی تھیں، کس قدر اموات ہوئی تھیں۔ تو خدا را ان تمام چیزوں سے احتیاط کیجئے، کیونکہ پہلے تو ہم لوگ صرف تلقین کرتے تھے، ہدایت کرتے تھے، اب سعودی حکام نے کہہ دیا نہیں جناب، بہت ہو گئی تلقین، بہت ہو گئی ہدایت، بہت ہو گئی بھائی چارہ، بہت ہو گیا پیار محبت سے بات کرنا۔ اب نہ صرف ان کو گرفتار کیا جائے گا، اگلے 5 سال تک غالباً شاید وہ سعودی عرب میں داخل ہو بھی نہیں سکیں گے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔